Kok borok media puram bisik ni pungmani yagolo tini kotor malaimung panda songsa jaka Agartala Balkan Club ganani seikereng Norendra Debormani nogo pandani kotor narwai ingni manjak phaikya seikereng hoda dofano naikolnai Norendra Deborma obono karibo bisik ni kok borok puram tamo samung kaham khaikya tei thinango tamo khaijaknai kok rokbo chablakya Baik, hai super mabage. Jeng bisik ni romoi. Jeng kok borok media from di pasenti itu tanggitan kajamani coba menuntung juda activities ang rogote chingkasa bizap sangka joto yakono rinjaba bizap thakono shortly koyka point jeng sasuan amungka 2000 jeng kuila 2021 जोंनि कक बरक मिडिया पुराम नि एक्जिक्यूटिव बॉडी नामै आं आसु तांखानि बार जामामानि ताइ आसु फुनि बार जामामानि जोंनि बरम प्रेसिडेंट सुमित बुरमा ताइ आपनो कारै हम एक्जिक्यूटिव कमिटी रखतो बे कुनो कारण बसत दिनि जत फाइ मानजागलिया आमा बेलेग खामाखौ थाइखनो जे मानजागनि रावनि बिसिखौ दिनि जोंनि परिपूर्ण सालायनाय समाव Adam Tonkano, Yen Kamabai, Bonochin, as a founder is of a Bonochin, and the Borom de Laika, and the Yago, the other Apple Philly, the other episode Mario, exotic Bodini, Asha Pokchap and the Suzaka, Pokchap and the Michigan, but Tango, take compromise from the Sam, Harzaka. Apakari 2021 bisini 25 April semariwo mothni rajdaloti abo chini bailor noti chin kasi executive committee ni meeting khlaimani pando thangi tamunai advisory board ni member abo thangi manjaka amung chin chumui tibio khlaimani abni yagulo 26 April 2021 semariwo chini kok borok kuma haparo munggenang chapurun athukiri chini da bimol dai kok borok noti dok PhD khaijak borong borong Amol Deborma thaitangjak tai kok tuma thumnai khoroksa aku tomno chokobudi bo thaitamani borok khorok kamno jeng borong relai helekya ST corporation abna kare 2021 bisini 29 April samariwo jeng all the borok media forum ni phasukti TTDCO je puila ti pramo thare habangsa sumtakoni mo thani je edisi hapang ni executive members tonai tai CM tonai kono chini chini mot kasati boram ya phal laikya tai hamje mo ya phal laikya apa kare 2021 bisini 21 June samariwo ajoro corona ni jora angma bai jokono no vaccine dinani nangma bai jeng all the local media forum ni loa jibung bai tai kherang bar naino ni edisi ni sabdik beding ni chuba bai corporate media o samung tangnai chini adon rogno chini vaccine loi registration final noti chini wai ni bed ni pokcha panda khelega district president abakari jok ni kotor chini mala lung panda all the corporate media from ni edc ni is conference hall logo ajoro osaptu haigaba chini chiba ni sipona kabang adon ro chini o mala lung panda manjakha juda corporate media house ni adon tai sampai আমাদের 2021 bisini 30 Desember samariwo all the breakup of media frami humunomo kaisa chini tangmo phiobi jaka tangmo phioka bisini CM borong borong ya ablo tari chini founder yen tongka bomba adon nada 31 December chini cover media frami jota adon niti bisini paithak salo albak sakhe malai fox abla ketai picnic hai kasar ching malai pa ya muka kisun amo kare 2022 bisini puila January 2nd January samariwo all people cover media of ni wa mumbai yak foundation ni chubai drug awareness program ya na chontai hatibo ajoro ching cover media samuntanai cover mahapara samuntanai borok bai cricket laimani bisingti o drugs awareness panda sumsaka aro yak foundation ni Ozamazu borong borong doktor sumana the gurma tai
মাদক ইঞ্জিনিয়ার মাদক দ্রব্য এই মাদকটা বড় পানি আমরা করে 2022 সালমারিनि জানুৱাৰী তাलानो 6 জানুৱাৰী सालमारिआव जों याक बायाक फाउन्डेसननि चुमामुं बाहायनाय सचिबालिकानि हाजामारा आसिनो जों ड्राग एवारनेस होती फाइनाहाय आमचिनि लोगो टिकेट थुलायबानि बिसिमते ड्राग एवारनेस पानाय या 26 জানুৱাৰী सालमारिआव जों बरमुरा तिब्रासा सेंग्रा मुवाफोरनि चुबा याक बायाक फाउन्डेसननि चुबा मुंबाइ जों क्रिकेट थुलायबानि पानाय बिसिमते हाथाय कतर जे ताबु खुबैया एकाडेमि नि जे स्कुल आरो न'फ्राव जों क्रिकेट थुलाय आ गामिनि लोगोफोरनो शिक्षा चलायनो ताके ड्राग्स नि याकागिमान आबोदे एवारनेस पानाय আপনাদের 3 মে 2022 সালমারিआव वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे नो टिभि खुवाइनि त्रिपुरा हास्ता काशा सुसुनो अनाथ आश्रम आमका खुवाइ आमपुराव जों आ जायगायाव थांगै आ अनाथ आश्रम थांनाय जे चेराव बाय साबसा कक सालायनि बिसिमते कामपुरनो बिसिमते बरनो कतैयो बरनो तिमुंनि मानिकनि जुरुजु मानिकनि याफांनो बिसिमते जों प्रेस फ्रीडम डे नो पालायलेखा आ पान्दाव चिनि फाउंडर मेंबर बरम गोनां yang pemolku itu masyarakat sini apa? Karena kali untuk sebagai 2022 सालमारिआव जर्नलिज्म tai media ethics nanti apa press club kasar salsani kok workshop anda sudah kan workshop anda hastini kobrok tai the media apa tonai adol nanti workshop anda aiman jangan joto ciri kobrok media apa sampai lono media ethics nanti samarika workshop আমরা করে মান্দাই নি সাখামিয়া তাকো সমুদ্র দেবনা ফুগিয়ানি কমদরো বি সাখামিয়াও চুবা চুমানা ভাগে চিনি কবর মিডিয়া ফরানি চিনতে খাগরাং লোকরনি থানি চুবা চু নালেবানি ইয়াগুলো 22 জুলাই সালমারিও চিনি কবর মিডিয়া ফরানি চিনতে তাকো সমুদ্র দেবনা নি মাবা থাকে বড় চুবা চু ইয়াকরি লিজা 15 আগস্ট ভারত থাকার ইয়কমানি সাল গরম বিমান বিশ্বতে माथा हाथ पानी बाना के सदाका ताई सामने गरम पाले जाका कुमुर मिचिनि को मिलो আমি ইয়াগুলো 11 সেপ্টেম্বর 2022 সালমারিआव कायबासा उन्नति चिनि कबर मिडिया फरानि फारसेथि टिडिएसनि बरंगनि सीएम लिखनि जों कबर मिडिया फरानि फारसेथि गासा मेमोरेन्डाम हाइ पोस्ट सामुज्लाय लाफाजाका ताई 15 अक्ट'बर 2022 सालमारिआव चिनि कबर मिडिया फरानि बसा दं ताकु गमेन्ट देबमा कांचनपुर बिनि गामि बिनि हिक थांजाबाय बिनि जे हिकनि कॉन्ग्रेस पांडाव कबर मिडिया फरानि फारसेथि मानजागै बन खाकचांना तायखा ताय कबर सब्जेक्ट 3 डिसेम्बर 2022 सालमारिआव कबर सब्जेक्ट नो रिमांड स्ट्रिट बाय सिनानि सानमुमतियै टिबिएससि तांनगो जुदा जुदा मथरबाय बाक्सनो कि कबर मिडिया फरानि फारसेथि गासा मोनदों अमंगा जों बिसिनि रोमै चिनि कबर मिडिया फरानि फारसेथि समाव बुतां खाजाका लोगो चुबा चुबा जाका तायसिनि